Jai Radha Madhava Jai Jaya
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नदी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। परिणाम संकीर्तन की जय। काय गौतम हरि बोल। all Guru Session, हरे कृष्ण। all Guru Session, हरे कृष्ण। all Guru Session, हरे कृष्ण। all Guru Sri Guru Sri Narayana Namastutam, नारायण नमस्कृत्यां Naram Chaiva Narottam, नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswati Vyasam, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा पुराणे भारते तथा अद्य उच्यन्ते च मध्यं च आद्योजने च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते हरिः सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लम्बयते गिरिं पाण्डुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणे श्रीगुरु
Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sehingga Guru Maharaj bisa menyampaikan Krishna Katha di Ashram Sri Jagannath Gauranga. So, we do worship. We do worship to the worshipable one. Jadi kita mempersembahkan doa pujaan pemujaan kepada beliau yang paling patut dipuja. Why you do worship? Kenapa kita melakukan pemujaan ini? We do worship to please the Supreme Lord Krishna. Kita melakukan semua pemujaan ini untuk memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. And he is very merciful. Dan beliau sangat-sangat penuh karunia. If we will serve him, if we will worship him for his pleasure, he will shower mercy on us. Jika kita melayani beliau, memuja beliau untuk kesenangan beliau, maka beliau akan memberikan karunia-Nya kepada kita. And by his mercy, our all desires will be fulfilled. Atas karunia beliau, segala keinginan-keinginan kita akan terpenuhi. So the human being, due to their past activities, they have gotten different types of bodies and different desires they are having. Umat manusia, ya, sebagai akibat daripada kegiatannya di masa yang lampau ataupun sang jiwa, sebagai akibat dari kegiatannya yang lampau, mereka memperoleh berbagai macam jenis badan-badan yang berbeda. Therefore, they go to worship different demigods. Karena itulah umat manusia melakukan pemujaan kepada berbagai dewa. Bhagavan Krishna is having many forms. Bhagawan Sri Krishna memiliki bentuk-bentuk beliau yang tidak terhingga. Even Durga, Kali, Shiva, Ganesha, Kartika, they are the expansions of Bhagavan Krishna. Bahkan Durga, Kali, dan semua dewa-dewa yang lainnya semuanya adalah ekspansi dari Bhagawan Sri Krishna. So, to whom the sadhaka will worship? Jadi kepada siapa para sadaka harus mempersembahkan pemujaannya? Who is the greatest one to whom a sadhaka will worship? Karena itu para sadaka hendaknya mempersembahkan pemujaannya kepada yang maha, yang tertinggi. So, this type of question comes to our mind always. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini selalu datang dalam pikiran kita. By worshiping whom we can get the supreme benefit. Sehingga dengan memuja, ya, siapa yang sepantasnya kita puja, sehingga kita memperoleh keuntungan yang tertinggi. And our all desires will be fulfilled. Dan segala keinginan-keinginan kita harusnya terpenuhi. Therefore, the Shastra scripture has given advice to us. Karena itulah sastra, kitab suci memberikan anjuran ataupun petunjuk kepada kita. In Srimad Bhagavatam Gita, that is also a Shastra, in which it is stated by Bhagavan Krishna in 7th chapter, text 20. Di dalam Bhagavad Gita, yang mana Bhagavad Gita ini langsung disabdakan oleh Bhagawan Sri Krishna, di dalam bab 7 sloka 20 beliau menyatakan, Kame stai hita jnana prapadyante anna devata tantam niyamamastayo prakrutya niyata swaya. So those who go for demigod worship, mereka yang melakukan pemujaan kepada para dewa. so Bhagavan Krishna is saying, I am Antarjani, I am in their heart. Bhagawan Sri Krishna menyatakan, aku adalah antaryami, aku adalah Paramatma yang bersemayam di dalam hati mereka When semua. I see that they are developing desire to serve different demigods, I put faith within their heart so that they can nicely worship demigod.
Jadi Bhagavan Sri Krishna menyatakan, aku yang bersemayam di dalam hati mereka. Ya, ketika mereka melaksanakan pemujaan kepada para dewa, aku menguatkan keyakinan mereka sehingga mereka dapat melakukan pemujaan kepada para dewa dengan lebih baik. Who does? Siapa yang melakukan seperti itu? Demigod worship, those whose knowledge is stolen, they go for demigod worship. Ya, siapa yang melakukan pemujaan kepada para dewa? Ya, yaitu mereka yang kecerdasannya dicuri oleh maya, mereka melakukan pemujaan kepada para dewa. So, according to our desire, Bhagavan Krishna is putting faith within us so that we can go for demigod worship. Sesuai dengan keinginan-keinginan kita, ya, maka Bhagavan Sri Krishna menguatkan keyakinan kita sehingga kita melakukan pemujaan kepada para dewa. In order to get academical knowledge, we worship Saraswati Devi. Academical knowledge, we worship Saraswati Devi. Sesuai yang dalam usaha untuk mendapatkan pengetahuan, kita memuja Dewi Saraswati. For finance, we are worshiping Lakshmi Devi. Untuk mendapatkan uang, kita memuja Dewi Lakshmi. For perfection, we worship Ganesha. Untuk kesempurnaan, kita memuja Ganesha. So, all types of desire, for fulfilling all types of desire, we are going to worship Durga, Kali. Untuk memenuhi segala keinginan-keinginan material kita memuja Dewi Durga ataupun Kali. So, for our different desires, different demigods are there. Jadi untuk memenuhi keinginan kita yang berbeda-beda, maka ada begitu banyak dewa-dewa yang akan memenuhi keinginan itu kalau kita memuja mereka. There are many demigods, and we are worshiping many demigods to fulfill our material desires. Karena ada begitu banyak para dewa, kita harus memuja para dewa itu untuk memenuhi keinginan-keinginan kita yang berbeda-beda pula. So demigods are fulfilling our desire. They are all empowered by Bhagavan Krishna. Para dewa yang memenuhi keinginan-keinginan kita itu semuanya diberikan kekuasaan, kekuatan oleh Bhagavan Sri Krishna. They can give everything, but they cannot give us mukti. Mereka dapat memberikan segala hal-hal yang bersifat material, tapi para dewa tidak mampu memberikan kita pembebasan atau mukti. So one cannot get mukti if you will worship demigods. Karena itu kita tidak mungkin mendapatkan pembebasan ataupun mukti jika kita hanya memuja para dewa. Only mukti can be given by Mukunda Dev, Mukunda. Mukti hanya dapat diberikan oleh Mukunda Dewa ataupun Sri Mukunda, Bhagavan Sri Krishna. Mukunda Mukti Data. Mukunda Mukti Data. No one can give us mukti. Tidak ada kepribadian manapun yang lainnya yang mampu memberikan mukti kepada kita. So if someone is worshipping Mukunda or Krishna, Jika seseorang memuja Sri Krishna ataupun Mukunda, so he will get mukti. maka mereka pasti akan mendapatkan pembebasan. By worshipping Ganesha, Durga, Kali, Shivaji, one cannot get mukti. Dengan memuja Brahma, Siwa, Ganesha, Kali, dan semua dewa-dewa yang lainnya, orang tidak akan mendapatkan mukti itu. The Shastra, Shirom, the greatest jewel of all Shastra is Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam dinyatakan sebagai mahkota permata dari semua kesusastraan Weda. What Srimad Bhagavatam is saying? Apa yang dikatakan oleh Srimad Bhagavatam? Bhagavatam is saying, Eta chansa pada pungsa krishnastu bhagavan swayam. Di dalam Srimad Bhagavatam dijelasan dari dalam bab 3, Ete camsa kala pungsam krishnastu bhagavan swayam. Krishnastu bhagavan swayam. What type of bhagavan he is? He is Purnatama Bhagavan, the most complete one. Jadi Bhagavan Sri Krishna adalah Bhagawan yang paling utama. Beliau adalah Purnatama Bhagawan. Ya, beliau adalah Bhagawan ataupun kepribadian Tuhan yang Maha Esa, yang maha sempurna. He is in Mathura Dwaraka, he is Purnatara Bhagavan. That means more complete. Di Mathura, Bhagawan Sri Krishna disebut Purnatara Bhagawan, artinya lebih lengkap. But in spiritual world, in Vaikuntha Loka,
He is Purna Bhagavan, complete Bhagavan. Di Vaikuntha Loka, beliau disebut sebagai Purna Bhagawan, Bhagawan yang lengkap. Bhagavan Krishna is called Vrindavana Nath, the Lord of Vrindavan. Bhagawan Sri Krishna juga disebut sebagai Vrindawana Nath. Nata, yaitu penguasa ataupun raja dari Vrindavan. And Brajavasi, they are considered to be Nitya Siddha. Dan para Brajawasi, penduduk Braja, semuanya disebut adalah para Nitya Siddha. So there in Braja, Bhagavan Krishna is Madhurya Vigraha. Di Madhurya Vigraha. Ya, di dalam di Vrindavan dia disebut Madhurya Vigraha. So he is having all beauty. Jadi dia memiliki segala keindahan ketampanannya. He is the eternal son of Nanda Jasoda. Beliau adalah putra kekal dari Yasoda dan Nanda Maharaj. And that's Krishna, Bhagavan Krishna. He remains in Vaikuntha Loka in 400 form as a Narayana. Ya, Bhagawan Sri Krishna yang purna itu yang bersemayam di Vaikuntha Loka dalam wujud bertangan 4. In Vaikuntha Loka there is Aishwarya, opulences. Di Vaikuntha Loka, ciri beliau utamanya adalah kemewahan, Aishwarya Bhava. So Narayana is the opulent form of Bhagavan Krishna. Karena itu Narayana adalah bentuk kemewahan ya, ataupun kemahakuasaan dari Bhagawan Sri Krishna. So all others like Kanadaka Sai Vishnu, Garmadaka Sai Vishnu, Kiradaka Sai Vishnu, Mahavishnu, they are all expansion of Bhagavan Krishna. Jadi semua bentuk-bentuk ya Wisnu ataupun Narayana yang lainnya seperti Garbhodaksha Wisnu, Kshirodaksha Wisnu ya ataupun bentuk-bentuk yang lainnya semuanya itu adalah ekspansi dari Bhagawan Sri Krishna. Rama and Nrsimha, different incarnations are there. They are also expansions of Bhagavan. Rama, Nrsimha dan juga inkarnasi yang lainnya, semuanya itu juga adalah ekspansi dari Bhagawan Sri Krishna. So they are Amsa or Amsansa. Ya, jadi semua avatar-avatar itu digolongkan pada Amsa atau Swasamsa, Swamangsa. Therefore it is said, Eta Chansa Palapumsa Kuntu Ya, Bhagavan. karena itulah di dalam sloka Srimad Bhagavatam tersebut dinyatakan Ete Chamsa Kala Pungsa Krishna Su Bhagavan Swayam. So they are all manifested from Krishna. Jadi semuanya itu terwujud dari Bhagawan Sri Krishna sendiri. Still they are considered to be Ishvara. Tapi tetap mereka semua beliau itu digolongkan sebagai Iswara. But the Shruti, Veda saying, Tetapi Veda Shruti mengatakan Purnamadaha Purnamidam Purnam Purnamudacite Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. He is complete. And who is coming from him, they are also complete. Jadi sloka ini adalah sloka pembukaan dari Ishopanishad. Jadi siapapun yang dari yang maha sempurna, siapapun yang terekspansi dari yang maha sempurna juga adalah sempurna. Bhagavan is having all kinds of Shakti. Bhagavan juga memiliki segala jenis sakti kehebatan beliau. Sarva Shaktiman. Karena itu beliau disebut sebagai Sarva Saktiman. Not only Sarva Shaktiman, but also he is Saraiswarja Purna. He is having all types of opulences. Ya, bukan hanya sekedar beliau disebut sebagai Sarva Saktiman, tapi juga disebut sebagai Sarva Aishwaryawan, memiliki segala kemewahannya. In Shastra it is said, Manusya, demigod, devata, Ishvara, some difference is there. Jadi di sastra juga dijelaskan di antara manusia, para dewa dan juga para iswara
ada perbedaan-perbedaan di antara mereka semua. The difference is Nanda Krishna, son of Nanda Maharaj Krishna, is having 64 qualities. Ya, Nanda Sri Krishna, ya, Sri Krishna di Brajabumi sebagai putra Maharaja Nanda, beliau memiliki 64 jenis kemewahan kehebatan. And all the Ishwar Tattva, Vishnu Tattva, they are having 60 types of qualities. Dan semua Iswara Tattva, ya, ataupun Wisnu Tattva itu memiliki 60 ya, kualifikasi ataupun kehebatan. And the demigods are having 55 types of qualities. Dan para dewa memiliki 55 ya, kualitas. And the human being, they are having 50 types of qualities. Tetapi umat manusia dapat ya, memiliki 50 jenis kualifikasi atau kemuliaan kehebatan. So these 50 types of qualities, very little, very tiny. Ya, walaupun jumlahnya sampai 50, tetapi kuantitasnya sangat kecil sekali. So therefore, Bhagavan Krishna is considered to be the supreme personality of God. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna disebutkan, dinyatakan sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa. In Nrsimha Purana it is said, Di dalam Nrsimha Purana juga dinyatakan, Hari is the supreme personality of God. Hari adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. And he is to be worshipped by everyone. Dan beliaulah yang sepatutnya dipuja oleh setiap orang. So, except Lord Hari, no one can give mukti, liberation. Kecuali Bhagawan Sri Hari, tidak ada personalitas lainnya yang dapat memberikan pembebasan. Satyam satyam guna satyam utkipya bujamuchyate Veda sastram param nasti na devo kesavat param. The meaning is that I am raising my two arms. Ya, arti dari sloka ini adalah hamba mengangkat kedua tangan hamba. And 3 times I am saying, Dan 3 kali saya mengatakan, no greater sastra than Veda. tidak ada sastra yang lebih mulia, lebih agung daripada Weda. No greater devata than Lord Hari. Tidak ada dewata yang lebih agung daripada Tuhan Sri Hari. One time the sages, they were sitting near the river bank of Saraswati Suatu and they were ketika, doing yajna, fire sacrifice. suatu ketika para resi, para muni duduk di dekat sungai Saraswati, mereka sedang melaksanakan korban suci, melaksanakan ya agni hotrayatnya. They started discussing about the supreme personality of Godhead. Kemudian mereka mulai mendiskusikan tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. Some said Brahma, some said Vishnu, some said Maheshwar. Ya. Ada yang beberapa di antara yang hadir di sana itu berdiskusi mengatakan, oh Brahma yang Tuhan yang Maha Esa. Yang lainnya mengatakan, oh Vishnu Tuhan yang Maha Esa. Yang lain lagi mengatakan, Siwaji yang Tuhan yang Maha Esa. So they could not come to a conclusion. Tetapi mereka sudah berdiskusi cukup lama, tidak bisa mencapai kesimpulan. They all approached Bhrigu Rishi. Kemudian para resi itu mendekati Bhrigu Rishi. So he has to decide who is really supreme. Ya. Maka beliaulah yang harus mengambil keputusan siapakah di antara ketiga personalitas itu yang dijelaskan sebagai yang maha tinggi, yang maha kuasa. So Bhrigu Rishi said to the sages, just wait for a while, let me come back. Ya. Kalau begitu, kemudian Bhrigu Rishi mengatakan, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi dulu, nanti saya akan kembali. So he first went to Brahmaloka. Pertama, Bhrigu Rishi datang ke Brahmaloka. Brahma's planet. Yeah. Brahmaloka is different. Brahmaloka is Nirvisesa Brahmaloka. But Yeah. Brahmaloka. Ya, dia pergi kepada Dewa Brahma, ke tempat Dewa Brahma.
So, he went to Brahma's assembly. Brahma is sitting with other associates. He is the son of Brahma, but he did not show any respect to Brahma. Ya, ketika sampai di Brahmaloka, di tempat di mana Brahmaji tinggal, beliau sedang duduk dikelilingi oleh para Brahmarsi yang lainnya. Dan Bhrigu Muni beliau adalah putra dan Brahma sendiri. Tetapi ketika beliau sampai di sana, beliau tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada Dewa Brahma. When Brahma saw that Bhrigu came but he did not show any respect to him, he became very angry. Ketika Brahma melihat Bhrigu Muni datang dan tidak memberikan penghormatan kepada Brahma, kepada dirinya, maka Brahma menjadi sangat marah. So, Bhrigu felt so much heat from that anger. Dan karena kemarahan dari Brahmaji itu, Bhrigu merasa sangat kepanasan. And Bhrigu immediately left that place. Sehingga Bhrigu Muni segera meninggalkan tempat itu. He went to Shivaji's place, Kailas. Ya. Selanjutnya, Bhrigu Muni pergi ke Kailas, ke tempat Shivaji. And when Shivaji saw Bhrigu Muni, he became very happy. Ketika Shivaji melihat Bhrigu Muni datang, Shivaji menjadi sangat senang sekali. So he went to embrace Bhrigu Rishi. Dan segera Shivaji mendekati, ingin memeluk Bhrigu Muni. And Bhrigu Rishi saying, "Oh, don't come to me. Tetapi Bhrigu Rishi mengatakan, oh Shivaji jangan mendekati saya. You are dirty, you are ugly, you are not taking bath, so you are smearing all the ashes from the crematorial ground. I don't want to touch you." Ya. Dan Bhrigu Muni mengatakan, oh Shivaji, Anda begitu kotor, badanmu penuh dengan debu-debu yang dioleskan dari pembakaran mayat. Anda tidak pernah mandi, bau, ya. Jangan mendekati saya. Shivaji became felt offended by Bhrigu Rishi. Dan Shivaji tentu saja merasa sangat tersinggung atas ucapan daripada Bhrigu Rishi. So he became so angry Dan he wanted to kill Bhrigu Rishi by his death. ya. Dan Shivaji menjadi begitu marah, bahkan ingin membunuh Bhrigu Rishi dengan trisulanya. Then Bhrigu Rishi ran away from that place to Vaikuntha. Ya. Kemudian Bhrigu Rishi meninggalkan tempat itu, berlari secepatnya, dan tapi beliau menuju Vaikuntha Loka. That time Lord Hari was lying among the Sesa, and Lakshmi Devi was massaging his feet. That time Bhrigu entered Vaikuntha. Ya, ketika sampai di Vaikuntha Loka, ya, Sri Vishnu sedang berbaring di atas Anantasesa dan Dewi Lakshmi sedang memijiti kaki Padma Sri Vishnu. Saat itulah Bhrigu Muni sampai di Vaikuntha Loka. Immediately he went and he just gave a kick to Bhagavan's heart. Ya, begitu sampai di Vaikuntha Loka, melihat Tuhan Sri Vishnu sedang berbaring, maka Bhrigu Muni langsung menendangkan kakinya di dada Tuhan Sri Vishnu. Immediately Bhagavan got up from the bed. Ya, segera Bhagawan karena ditendang dadanya oleh Bhrigu Rishi, beliau terbangun dari tidurnya. And he paid obeisances to Bhrigu Muni. Dan segera beliau bahkan bersujud kepada Bhrigu Muni. And very sweet voice he said, "Oh Brahma, Dan dengan kata-kata yang sangat manis, Bhagawan Sri Vishnu menyapa Bhrigu Rishi. you did not get any trouble to come here." Kemudian beliau menyapa, oh Brahmana, apakah Anda tidak mengalami kesulitan selama perjalanan datang ke sini? He gave one asana to Bhrigu Rishi and said, "Please sit down here." Kemudian beliau memberikan asana kepada Bhrigu Muni dan, oh Bhrigu Muni, Brahmana, duduklah di tempat ini. Then he said, "Oh Muni, your feet is so soft." Kemudian Sri Vishnu mengatakan lebih lanjut, oh Bhrigu Muni, oh Rishi,
ya telapak kaki Anda itu begitu lembutnya. My chest, my heart is so hard. Tetapi dada saya ini, hati saya ini begitu keras. By touching my heart, my chest, you might have gotten so much pain to your. Dengan menenangkan telapak kakimu pada dadaku, aku khawatir jangan-jangan kakimu terasa sakit. I could not know that you are coming. Dan saya sama sekali tidak tahu bahwa Anda sedang datang ke tempatku ini. Please forgive me. Karena itu mohon maafkanlah diriku. I committed offense at your Lord's feet. Saya telah melakukan kesalahan pada kaki Padmamu. So when Bhrigu Rishi heard this, he became very happy. Dan ketika Bhrigu Muni mendengarkan ucapan dari Sri Wisnu seperti itu, dia menjadi sangat-sangat senang, sangat bahagia. And he started crying. Dan kemudian Bhrigu Muni mulai menangis. Immediately fell at the lotus feet of Bhagavan Hari. Dan segera dia menjatuhkan dirinya dan dapat bersujud kepada kaki And Padma begged Bhagavan forgiveness from him dan memohon maaf dari Sri Wisnu for his offenses he committed. atas kesalahan yang telah dilakukan. Then he came back to the sages, rishis, and said, Setelah itu Bhrigu Muni kembali lagi ke Sungai Saraswati, tepi Sungai Saraswati, di mana para muni, para risi sedang berdiskusi di sana. in 10th canto of Bhagavatam, chapter 89, text 14, it is said, 10:89:14. Tannisamyam munayo vismita mukta samsaya Vriyam samsadda dhur vishnum jato santir jato vam. So when he explained everything to sages, they were very much astonished, listening all these things. Jadi ketika Bhrigu Muni menyampaikan semua kisahnya itu kepada para resi, semua para resi itu menjadi sangat keheranan. Now they have no doubt at all that Supreme Lord is Krishna. Dan sekarang semuanya yang ada di tempat itu yakin sepenuhnya bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Wisnu, adalah yang maha tinggi ataupun yang sepantasnya dipuja oleh semua. Since then they decided Lord Hari, Vishnu or Krishna is the only worshipable one. Jadi semenjak itulah telah diputuskan di dalam sidang para resi, para brahmana, bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Hari, Sri Wisnu, Sri Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang sepantasnya dipuja oleh semuanya. All types of peace, bliss and fearlessness will come from Lord Hari. Segala jenis ketenangan, kebahagiaan dan segala ketakutan, kecemasan kita akan hilang ketika kita semua itu bersumber dari Tuhan Sri Wisnu. Since then, all the sages they started worshiping Lord Hari. Jadi dari semenjak itulah para resi, para muni semuanya mulai memuja Tuhan Sri Hari. We are having so many types of miseries, sufferings. Who will take away these sufferings from us? Kita memiliki begitu banyak jenis derita, sakit, kecemasan dan sebagainya. Siapa yang akan mampu menghilangkan semua ini? Only Bhagavan Krishna can take away our sufferings. Hanya Bhagavan Sri Krishna lah yang mampu mengambil semua penderitaan kita. And by serving Bhagavan Krishna or Vishnu, we can worship all demigods. That means demigod worship automatically will be done. Dengan hanya memuja Bhagavan Sri Krishna, Sri Wisnu, maka segala pemujaan kepada para dewa juga sudah terpenuhi. And when we will worship Lord Krishna, then all the demigods will be happy also. Dan ketika kita memuja Bhagavan Sri Krishna, maka para dewa pun semuanya terpuaskan. So therefore in Brahma Samhita it is stated, Karena itu di dalam Brahma Samhita dinyatakan, Ishvaro Parama Krishna Sachidananda Vigraha Ragi Ragi Govinda Sarvakarantaram.
Ishvara Parama Krishna. He is the Parama Ishvara. He is the supreme controller. Ishvara means controller. There are so many controllers. And Krishna, Govinda is the supreme controller. Karena itu di dalam Brahma Samhita sloka pertama ini dinyatakan Iswara Parama Krishna Sajit Ananda Wigraha Anadir Adir Govinda Sarwa Karana Karana. Iswara artinya beliau adalah pengenali. Ada banyak pengenali-pengenali. Tapi Sri Krishna dijelaskan adalah pengenali yang tertinggi, pengenali yang utama. His Vigraha Satchitananda Vigraha. Wigraha artinya bentuk beliau adalah Satchit Ananda. And he is Anadi. Beliau disebut juga sebagai Anadi. He is not having any beginning. Beliau tidak memiliki awal. But he is the source of everything. Sarva-karana. Tetapi beliau juga disebut sebagai sumber dari segala-galanya. Sarwa karana karana. So therefore, we should not pour water to the branches or leaves or flowers, but we should pour water to the root of the tree. Ya. Ketika kita ingin menyiram tanaman, janganlah kita menyiramkan air itu kepada setiap daun, batang, ya, ranting-ranting dan sebagainya. Siramkan air itu pada akar tanamannya. Therefore, if we worship Krishna, Karena itu jika kita memuja Sri Krishna, all the demigods will be pleased. maka semua para dewa akan terpuaskan. So therefore, no need to separately serve any demigod. Karena itulah kita tidak perlu melaksanakan pemujaan terpisah untuk para dewa. So therefore, if we will surrender to the lotus feet of Krishna only. Karena itu pula jika kita ingin berserah diri, hanya berserah dirilah kepada Bhagawan Sri Krishna. Should not surrender to any demigod. Jangan pernah berserah diri kepada dewa manapun. So what is the relationship between Brahma and Vishnu, Shiva and Vishnu? Kemudian, apa hubungan di antara Brahma, Wisnu dan Siwa? The relationship is Sevya Sevaka. Hubungan antara Brahma, Siwa dan Bhagawan Sri Vishnu itu adalah hubungan antara Sevya dan Sewaka. Vishnu is Sevya. But Sri Vishnu- Brahma and Shiva, they are all Sevaka, servitor. Bhagawan Sri Vishnu, Narayana, Sri Krishna beliau disebut sebagai Sevya. Ya, artinya beliau yang menerima pelayanan, objek daripada pelayanan. Sedangkan Brahmaji, Siwa itu disebut sebagai Sewaka, yang melayani, yang mempersembahkan pengabdian, yang mempersembahkan pelayanan. So Brahma is creating and Shiva is annihilating. Vishnu is maintaining. Ya. Di dalam tiga dewa ini, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma menciptakan, Siwaji yang meleburnya, kemudian Sri Vishnu yang memelihara. But by the Shakti, by the potency of Krishna only, these three, Brahma, Vishnu and Shiva, they are creating, maintaining and annihilating. Ya, tetapi ketiga personalitas ini, Brahma, Wisnu dan Siwa, masing-masing dapat melakukan tugasnya dengan baik hanya atas kekuatan yang diberikan oleh Bhagawan Sri Krishna. Therefore, Bhaktivinoda Thakur song is there, Tumi Sarveswareswara Bhujendra Kumar, Kumar Ichai Vishwe, Sujana Sangha, Kumar Ichai Brahma Korai Sujan, Kumar Ichai Vishnu Korai Palan, Kumar Ichai Shiva Korai Sanghar, Kumar Ichai Maya Suje Karaga. The song is there. Di dalam sebuah lagu yang disusun oleh Srila Bhaktivinoda Thakur yang dilaksanakan Iswara, Tumi Swara, Swara. You are the Iswara of all the Iswaras. Oh Tuhanku, Bhagawan Sri Krishna adalah Iswara dari semua Iswara lain. By your sweet will, Brahma is creating. Atas keinginan Anda yang maha indah, Brahma menciptakan. By your sweet will, Vishnu is maintaining. Atas keinginan Anda yang indah, ya, Wisnu mampu untuk memelihara semuanya. And by your sweet will, Shivaji is annihilating. Dan atas keinginan Anda yang indah pula, Siwaji mampu untuk melebur semuanya.
Brahma saying, Sujami Niyuktaham Hare Harati Taddosa Vishwam Purusha Rupena Paripati Shakti Dhruv. Brahma said, I am engaged by Lord Krishna to create in this material world. Brahma sendiri menyatakan bahwa saya sendiri mampu untuk menciptakan, melaksanakan tugas penciptaan di dunia material ini hanya atas kekuatan, kekuasaan yang diberikan oleh Bhagawan Sri Krishna. And also he is saying, Shiva being controlled by Lord Krishna, he is annihilating. Dan juga selanjutnya Brahmaji mengatakan Shivaji atas kendali dari Bhagawan Sri Krishna, beliau mampu untuk meneguhnya. And Lord Vishnu is assuming the form of Lord Vishnu by the mercy of Lord Hari, and he is maintaining. Ya, Sri Vishnu, atas karunia dari Tuhan Sri Hari, beliau mengambil bentuk sebagai Vishnu, untuk mampu memelihara semuanya. So if someone will put Brahma, Vishnu, Shiva in one asana, they are really asandi. Asandi means what? Up and down. Karena itu, jika seseorang menempatkan Brahma, Vishnu, dan Shivaji di dalam altar ataupun tataran yang sama, maka mereka adalah disebut sebagai pasandi, artinya orang yang melakukan kesalahan besar. What Shivaji is doing? Apa yang dilakukan oleh Shivaji? He is chanting the holy name of Lord Hari. Dia selalu menyebutkan dirinya dengan pancamukanya, selalu mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari. And he is saying to the jivas, Dan beliau mengatakan kepada para jiwa that Harinam is the root of everything. Beliau menyatakan bahwa Harinam adalah akar dari segala-galanya. You should worship Lord Hari. Anda harus memuja Tuhan Sri Hari. You should chant the name of Lord Hari. Anda harus mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari. You should meditate on Lord Hari. Dan jika ingin bermeditasi, bermeditasilah kepada Tuhan Sri Hari. So, in Kurukshetra battlefield, Bhagavan Krishna is saying to Arjuna, Di medan perang Kurukshetra, Bhagawan Sri Krishna menyatakan kepada Arjuna, actually he is saying to all the human beings in this world, through Arjuna. Sesungguhnya beliau ingin menyampaikan semua ajaran-ajaran itu kepada semua umat manusia di seluruh muka bumi ini melalui Arjuna. He said, Manmana Bhagavat Bhakta Majjani Mam Namaskuru. Beliau mengatakan, Namavasya Satyam Te Pratijani Devasimi. man mana bawa baktu majadi mam namaskuru mam ewaisi yang de prati jani priosimi. Oh Arjuna, you totally surrender yourself to me. Wahai Arjuna, berserah dirilah sepenuhnya kepada diriku. You become my bhakta. Jadikan dirimu sebagai penyembahku. You just do my worship. Lakukanlah pemujaan kepada diriku. You should pay obeisance to me. Engkau hendaknya selalu bersujud kepada diriku. You are very dear to me. Dan karena engkau adalah orang yang sangat aku cintai. I am promising that you will definitely get me. Dan aku berjanji karena engkau adalah sahabat temanku yang terbaik. Engkau pasti akan datang kepadaku. The very confidential instruction he gave to Arjuna, Sarva Dharman Parityajya Man Ekam Saranam Braja Huntam Sarvapatebhyo Mukhyasan Mahasuja. Dan berikutnya, Bhagawan Sri Krishna mengajarkan lagi kepada Arjuna, Sarva Dharman Parityajya Man Ekam Saranam Braja Aham Tuam Sarvapatebhyo Mukhyasan Mahasuja. So give up all your dharma. Tinggalkanlah segala dharmamu, segala kewajibanmu. Deha dharma, mana dharma, body dharma, mind dharma. Dharma yang mana yang harus kita tinggalkan? Yaitu deha dharma, kewajiban yang untuk badan kita. Mano dharma, kewajiban terhadap pikiran kita. So body dharma, mind dharma, these are all anitya dharma. These
These are all Karena not semua dharma yang berhubungan dengan badan dan pikiran kita itu semuanya disebut anitya dharma, dharma yang tidak kekal. and you should surrender to me. Dan engkau harus bersujud kepada, berserah diri kepada diriku. I will make you free from all types of sinful reactions. Aku akan membebaskan dirimu dari segala reaksi dosa-dosamu. Don't develop fear, don't think. Jangan pernah merasa takut ataupun cemas akan hal ini. In Chaitanya Charitamrita also we'll find Dalam Chaitanya Charitamrita juga kita menemukan Mahaprabhu is asking question to Ramananda Rai. Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan kepada Rai Ramananda. Mahaprabhu asked question. Upasyaর মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান? Who is the worshipable one? Among the all worshipable, who is the most worshipable one? Sri Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Rai Ramananda, di antara semua Iswara, siapakah Iswara yang tertinggi? Di antara semua pengendali, siapa pengendali utama, pengendali yang tertinggi? What Ramananda is saying? Apa yang dikatakan oleh Ramananda Rai? Shrestha upasya Jugala Radha Krishna. The most worshipable one is Radha Krishna's name. Ya. Rai Ramananda kemudian menyatakan, di antara semua objek pemujaan, maka nama Sri Radha dan Krishna lah yang patut dipuja. So therefore, if someone is chanting Krishna's name, Karena itulah, jika seseorang melaksanakan ataupun mengucapkan nama suci Krishna, he will get supreme bliss. ya, mengucapkan nama suci, maka dia akan mendapatkan kedamaian yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi. He will be eligible to serve the lotus feet of Krishna. Maka mereka akan mampu untuk melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. Finally, he will get the final destination, Paramagati. Ya, akhirnya dia akan mencari Paramagati, tujuannya yang tertinggi dalam kehidupan sebagai manusia ini. So, Srila Srinath Chakravarti Pad, Srila Vishwanatha Cakrawati Pad menyatakan, Srinath ya, Srinath Cakrawati mengatakan, what is the desire of Mahaprabhu? He said, apa yang menjadi keinginan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu? Aradhya Bhagavan Braje Satanayo Tadhama Vrindavanam Ramya Kajit Upasana Bhagavadu Varge Najakarpita Srimad Bhagavatam Pramana Prema Pumarthamaham Sri Chaitanya Mahaprabhur Matramidam Tatradavanam Para. So Bhagavan Brajendranandana Sri Krishna with his dham Vrindavan should be worshipped. Di sini dinyatakan, ya, Brajendranandana Sri Krishna bersama Brindavan Dham, tempat suci Brindavan Dham, dan semua, ya, teman-teman Injil di sana adalah objek pemujaan tertinggi. And how should we worship? Dan bagaimana cara pemujaan itu dilakukan? Brajavadu Vargena Jakarpita. Braja Wadu Jiwana, Brajavadu Vargena ya, Braja Wadu Wargena Jakarpita. Jakalpita. The way Brajavadus themselves are Braja, Gopis, they were serving Krishna, we should serve like that. Ya. Dengan cara bagaimana para penduduk Braja Bumi memuja Sri Krishna, seperti itulah pemujaan yang harus kita lakukan. So how the Brajavadus, how the Gopis were serving Krishna, it is stated in Srimad Bhagavatam. Bagaimana para penduduk Braja Bumi, para Brajawadu ini memuja Sri Krishna, itu semuanya diuraikan dalam Srimad Bhagavatam. Therefore we should accept Srimad Bhagavatam. Karena itulah kita hendaknya menerima Srimad Bhagavatam. So we should not develop desire to go for other scriptures than Bhagavatam. Ya, kita hendaknya menerima Srimad Bhagavatam sebagai pramanan amalan, sebagai kebenaran yang sejati, dan jangan kita mempelajari sastra-sastra yang lainnya. So by reciting Bhagavatam, reading Bhagavatam, following Bhagavatam, we can develop love for Krishna.
Dengan membaca Srimad Bhagavatam, dengan menyampaikan uraian Srimad Bhagavatam, dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam, kita akan mengembangkan cinta kasih rohani kepada Bhagawan Sri Krishna. Brajendra Nandana Syama Sundar. Brajendra Nandana Syama Sundar. He is Samanda Tattva. Beliau adalah Samanda Tattva. Relationship, we should develop with relationship with him only. Ya, Samanda Tattva artinya hubungan-hubungan yang kita kembangkan. Jika kita ingin mengembangkan sebuah hubungan, kembangkanlah hubungan hanya dengan Brajendra Nandana Sri Krishna Syama Sundara. He is also Sabya Tattva. If you worship, we should worship him only. Ya. Beliau juga disebut sebagai Sabya Tattva. Jika kita ingin melayani, ingin laksanakan pemujaan, hanya memuja dan melayani Bhagawan Sri Krishna. So he is also Visaya Tattva. Beliau juga disebut sebagai Visaya Tattva. He is the object of love. Beliau adalah objek dari cinta kasih kita. How to serve him? Bagaimana caranya melayani beliau? So we must serve him with love. Kita hendaknya melayani beliau dengan cinta kasih, Most love. dengan cinta yang tertinggi How yang the dalam. gopis were doing. Sebagaimana para gopi melakukannya. So that type of seva is very nice, very sweet. Maka pelayanan seperti itu yang ya, jika mampu kita lakukan, maka pelayanan itu menjadi sangat manis. That means we should serve him for his pleasure only. Itu artinya bahwa ketika kita melayani beliau, kita hendaknya mempersembahkan pelayanan itu hanya dengan tujuan untuk memuaskan beliau We saja. should not serve him for our pleasure. Jangan kita melayani beliau untuk kepuasan diri kita. The way gopis were serving. Ya. Cara bagaimana para gopi memuja Sri The Krishna. gopis were not serving him for their pleasure. Rather, for the pleasure of Krishna, they were serving him. Ya. Para gopi melayani Sri Krishna hanya untuk memuaskan Krishna. Sama sekali tidak ada keinginan untuk kepuasan diri mereka. And in their seva, there was no awe and reverence. Dan di dalam pelayanan yang dipersembahkan oleh para gopi, tidak ada rasa kagum ataupun rasa hormat. Even Krishna was chewing pan, bitter with that. And the gopis, they were taking that pan from his tongue. Bahkan ketika Bhagawan Sri Krishna mengunyah sirih, ya, bahkan para gopi mengambil ya sirih yang dikunyah oleh Sri Krishna itu dari mulut Bhagawan Sri Krishna. So karmi, jnani, yogi, they cannot serve like this to Bhagavan Krishna. Para karmi, yogi dan Jnani. gyani tidak dapat mereka melayani Sri Krishna dengan cara seperti itu. So nobody can give happiness to Bhagavan Krishna. Karena itu tidak ada orang lain manapun yang mampu memberikan segala kepuasan kesenangan kepada Bhagawan Sri Krishna. So to give happiness to them, Bhagavan Krishna will have to become just like Brajavadhu, just like the gopis of Braja. Ya, jika kita ingin sungguh-sungguh ingin menyenangkan, membahagiakan Krishna, kita hendaknya memuja dan melayani Sri Krishna seperti para gopi lakukan. In Vaikuntha Loka, many sevakas are there, and they are doing seva to Krishna. Bhagavan Krishna in the form of Vishnu. Di Vaikuntha Loka ada banyak sekali pengabdi-pengabdi pelayan-pelayan yang mempersembahkan pelayanan kepada Bhagawan Sri Vishnu. Ya, wujud Sri Krishna dalam wujud sebagai Sri Vishnu. But that seva is not like Bhagavan. That seva is not like the Brajavadhu. Tetapi sewa yang dilakukan oleh para penduduk Vaikuntha yang dipersembahkan kepada Bhagawan Sri Vishnu tidak sama dengan pelayanan yang dilakukan oleh para Brajavadhu. And not only the Brajavadhus themselves of Braja, even the earth, water, flower, leaves, trees, all that serve Bhagavan Krishna in Vrindavan. Di Brindawan bukan hanya para penduduk Brindawan yang mempersembahkan pengabdian pelayanan pada Sri Krishna, bahkan bumi, air, pohon-pohon, ya,
serangga, binatang-binatang, semak-semak, semuanya melayani Bhagawan Sri Krishna. So the inhabitants of Braja, they know how to serve Bhagavan Krishna. Karena itu semua penduduk Vrindavan tahu bagaimana melayani Krishna. So we must serve Bhagavan Krishna like the Brajavatis, like the gopis of Vrindavan. Karena itulah kita hendaknya melayani Bhagawan Sri Krishna sebagaimana para Brajawadu, para gopi mempersembahkan pengabdian pelayanannya kepada Bhagawan Sri Krishna. Is Sakya Bhava. In Vrindavan, Sakya Bhava, this friendly mellow, is very top-notch one. Ya, Sakya Bhava di Vrindavan adalah wujud daripada hubungan persahabatan yang tertinggi. When Krishna goes with friends to forest with cows, that time Jasodamata always, she was thinking when he will come back. Ya. Ketika Bhagawan Sri Krishna bersama teman-teman anak-anak gembala lainnya pergi ke tengah hutan untuk menggembalakan sapi-sapi dan anak-anak sapi, Ibu Yasoda selalu berpikir, kapan anak saya, kapan Krishna akan kembali ke rumah? Krishna was just sucking the breast of Jasodamata, just like a human child. Ya. Bhagawan Sri Krishna menghisap ya susu dari Ibu Yasoda seperti anak, seperti bayi biasa menghisap susu dari ibunya. And he was making Jasodamata crying and laughing also. Dan Sri Krishna membuat Ibu Yasoda menangis dan tertawa bersamaan. In Gokula, he was stealing the butter. Di Gokula, Krishna yang kecil selalu melakukan kenakalan dengan mencuri butter. In Vrindavan, he killed so many demons. Di hutan-hutan Vrindavan, beliau membunuh begitu banyak asura, raksasa. To give him pleasure, these Braja Gopis, they were leaving their house, their family, their husband and children, and then coming to Krishna. Untuk memberikan segala kepuasan dan kesenangan kepada Bhagawan Sri Krishna, para gopi meninggalkan rumah, meninggalkan suami, istri, suaminya, anak-anak, segala tugas dan kewajiban di rumahnya di tengah malam untuk datang hanya untuk melayani Sri Krishna. Even they are not caring for some criticism will come from their family or the society. They were just running to Krishna. Ketika mereka lari untuk mencari Krishna, untuk memuaskan Krishna, mereka tidak peduli dengan segala kritikan, ocehan, cemoohan yang disampaikan oleh keluarganya, masyarakat dan sebagainya. By doing seva to Nanda Krishna, one will get so much ecstasy, so much bhav, so much pleasure. Dengan mempersembahkan pelayanan dengan penuh cinta kasih kepada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, Nandana Krishna, maka orang akan memperoleh segala bhava, segala kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidupnya. Mahaprabhu, who was not different from Krishna, he showed the Viraha mood, this Chaparasam mood from Krishna. Mahaprabhu yang tidak lain dari Bhagawan Sri Krishna sendiri, beliau menunjukkan mood viraha, rasa perpisahan dengan Bhagawan Sri Krishna. He say, you are saying, kaha jaun, kaha paun Brajendra Nandana. Where I go, I can see Brajendra Nandana. Beliau mengatakan, kemanakah aku harus pergi untuk dapat menemukan, untuk bisa bertemu dengan Brajendra Nandana Krishna. So, the gopis also, they were crying like that. Radharani was crying like that. Para gopi juga menangis seperti itu, bahkan Srimati Radharani juga menangis seperti itu. Bhagavan Krishna was crying just like Radharani in the pangs of separation from Krishna. Bhagavan Sri Krishna menangis seperti Srimati Radharani dalam kerinduan kepada Sri Krishna. So Bhagavan Krishna, he did his Koishwara Lila, boyhood pastime in Vrindavan. Boyhood pastime. Koishwara Lila. Di Vrindavan, Bhagawan Sri Krishna melaksanakan Kaishwara Lila, yaitu lila sebagai anak kecil ataupun balita. Is it
confirmed by Shastra? Is Shastra saying this thing, one can do this type of lila? Apakah itu dibenarkan, disetujui oleh sastra kalau kita melakukan lila, Krishna melakukan lila seperti itu? Therefore it is said, Srimad Bhagavatam Pramano Amalam. Karena itulah ya, dikatakan bahwa Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam. Amala Pramana. Ya, amalam There is Pramanam. no black spot at all in Srimad Bhagavatam. Ya. Artinya adalah Srimad Bhagavatam adalah kebenaran yang terbebas sepenuhnya dari cacat celah setitik pun. So therefore Srimad Bhagavatam is saying that only worshipable one is Bhagavan Krishna. Karena itulah Srimad Bhagavatam menyatakan satu-satunya objek pemujaan tertinggi adalah Bhagawan Sri Krishna. And the Braja Sundari, the gopis, beautiful gopis of Braja, they were serving Krishna. Dan para Braja Sundari, para gadis-gadis cantik di Brindawan, mereka hanya sibuk melayani Bhagawan Sri Krishna. And their service to Krishna was the topmost service. Dan pelayanan mereka kepada Bhagawan Sri Krishna adalah pelayanan yang tertinggi. So this type of teaching was given by Lord Gaura Sundara, Gauranga Dan Mahaprabhu. ajaran-ajaran seperti ini hanya diberikan oleh Tuhan Sri Gaura Sundara. So he said, just follow the footsteps of Brajavadhu, Brajas themselves. Beliau menyatakan, menganjurkan kepada kita, ya kita hanya perlu mengikuti langkah kaki Padma para Brajawadu, para penduduk Brindawan. Then your life will become successful. Maka hidup kita pasti akan mencapai sukses tertinggi. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak. Silakan Prof. Mataji yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Very well. Pertanyaan saya, apa perbedaan Sadasiwa di Waikunta dengan Narayana? Dan yang kedua, apakah Kailas dan Mahishadam itu sama? Dan di mana letaknya dalam hubungan dengan Waikunta? Hari ini. I wish to money Prabhu question that first question is what is the difference between Sadasiva and Narayana in Vaikuntha, and where is the position of the Kailas or Mahishadam in Vaikuntha Loka? No, Kailasadham is different. It's not in Vaikuntha. Ya. Jadi Mahishadam ataupun Kailas itu tidak di Vaikuntha. Bhagavan Sadasiva, when he is associated with the Maya, he is considered to be Shiva or Rudra. Jadi Sadasiva adalah bentuk murni daripada Siwa sendiri. Ketika Sadasiva tersentuh ataupun bergaul dengan tiga sifat alam, maka beliau menjadi Siwa. When he is not associated with Maya, he is considered to be Sadasiva or Mahavishnu. Jadi ketika beliau tidak tersentuh atau tidak bergaul dengan Maya, maka beliau disebut sebagai Sadasiva ataupun Mahavishnu. Therefore, Shiva Tattva is very Unik. unique and very great Tattva. Karena itu Siwa Tattva adalah tattva yang sangat unik dan sangat agung, sangat mulia. So it is very difficult to understand Shiva Tattva. Karena itu sesungguhnya sangat sulit sekali untuk kita dapat memahami Siwa Tattva. Yang lainnya silakan. Silakan. Baik ya, Prabu dan Prabu. Gimana penjelasan antara spirit dengan Siwa sebagai penguasa atau pengganti tribuna? Gimana penjelasan? Gimana sih would like to dan Prabu would like to
get explanation about the position of Brahma, Vishnu, and Shiva in relation with these three guna avatar. They are the guna avatars. Beliau bertiga ini disebut dengan tri guna avatar. Brahma, Vishnu and Shiva, they are guna avatars. Jadi Brahma, Vishnu, dan Shiva disebut sebagai guna avatar. They are having some guna. Influence of guna is there. Nature, modes of nature is there. Jadi ada pengaruh dari tiga sifat alam di sana. Brahma is having the modes of passion. Brahma, beliau dipengaruhi oleh sifat rajasa guna. Lord Vishnu is having mode of goodness. Istri Vishnu, beliau memiliki sifat kebaikan. And Shivaji is having mode of ignorance. Dan Shivaji mengenalikan ataupun memiliki sifat kebodohan kegelapan. Since Vishnu is having mode of goodness, so therefore he is not influenced by any maya. Tetapi Bhagawan Sri Vishnu walaupun beliau memiliki sifat kebaikan itu, tapi beliau sama sekali tidak dipengaruhi oleh maya. But Brahma and Shiva, they can be influenced by maya. Tetapi Brahma dan Shivaji dapat dipengaruhi oleh maya. But this Vishnu, who is Gunavatar, he is also expansions of Bhagavan Krishna. Dan Sri Vishnu ataupun Maha Vishnu dalam kedudukan beliau sebagai salah satu di antara guna avatar itu, beliau juga adalah merupakan ekspansi dari Bhagawan Sri Krishna. Artinya beliau mengambil wujud itu dalam urusan untuk penciptaan dan alam semesta materi, keseluruhan alam semesta materi ini. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan. Jadi saya melanjutkan pertanyaan saya kemarin. Sebagaimana kita tahu sedikit dari kosmologi, Kailas itu adalah berada di Dewi Dhamma, sementara Mahesa Dhamma disebutkan in between antara Dewi Dhamma dan Hari Dhamma. Mohon dijelaskan antara Kailas dan Mahesa Dhamma secara kosmologi. You would like to have your explanation about the difference between Kailash and Mahisadam, according to the cosmology. Bhagavan Shivaji is remaining balance. It's Nitya Odham, Nitya, eternal level. Jadi Kailash itu adalah tempat Shivaji ataupun Sadasiva, dan tempat itu adalah tempat yang kekal, tidak akan mengalami peleburan karena sudah melewati batas antara dunia keseluruhan, dunia materi dan bagian daripada dunia rohani. When Shivaji is influenced by Maya, so he comes to this material world and he does some type of activities by which this attachment towards different sexes takes place, by which one gets one perishes. That is what he said is the Lord of annihilation. Jadi kemudian Sadasiva ketika beliau ditugaskan sebagai bagian daripada Triguna Awatara ini,
beliau dipengaruhi oleh sifat oleh Maya dan sebagai tersentuh oleh sifat kebodohan, ya, tamasaguna. Dalam kegiatannya beliau untuk melebur alam semesta ini ataupun kehidupan ini. So Mahesada, is the Kailas same as Mahesada? Ya. Jadi dia menjelaskan bahwa Kailas dan Mahesada itu sama, ya, beda namanya. Ada lagi? Sampai cukup? Ya, Mataji silakan. Please Mataji. What is the meaning of the worshipping Lord Krishna with no awe and reverence? What does it mean to us on our level? The Brajavasis, they were having only love for Krishna. They are not having any awe and reverence. They were not like Mother Jashoda. She was binding up Krishna. The gopis, they were climbing onto the shoulder of Krishna. Radharani was being carried by Krishna on his shoulder. So all these inhabitants of Braja, they are not respecting him as Lord Vishnu or Krishna or Supreme Lord. They are just thinking, he is my friend, he is my son, he is my beloved. That way they were thinking, not thinking that he is the Supreme Lord. So therefore, in Braja, there is no awe and reverence. Jadi Mataji Brinda, beliau dari Swiss, yang beliau datang bersama prabunya baru tahun 12 yang lalu melaksanakan wilayahnya di Radha Siswa. Beliau menyampaikan pertanyaan, ya, apa maksudnya kalau para gopi melakukan pemujaan dengan way and reference di Bengawan, apa maknanya bagi kita? Terus Guru Maharaj menjelaskan bahwa semua jenis hubungan dan pemujaan yang dilakukan oleh para penduduk di Brindawan kepada Bhagawan Sri Krishna itu terbebas sepenuhnya dari way and reference. Way and reference artinya rasa hormat, rasa kagum. Ya, tetapi di Brindawan Sri Krishna apakah ketika beliau sebagai kanak-kanak ataupun sebagai dalam lila Poganda lila, tidak ada satu orang pun ataupun tidak ada satu penyembah pun di Brajabumi yang berpikir bahwa Krishna itu adalah Vishnu ataupun personal Tuhan yang Maha Esa. Mereka hanya mengerti bahwa seperti Ibu Yasoda Nanda Maharaj hanya mengerti bahwa Krishna adalah anak saya. Ya. Karena itu Ibu Yasoda menghukum Krishna, mengikat Krishna, memarahi Krishna dan sebagainya. Dan teman-teman Krishna tidak pernah menganggap Krishna sebagai Tuhan. Ya, karena itu mereka bisa bermain dalam hubungan yang sangat dekat. Bahkan kalau Krishna kalah ketika bermain sud-sudan di tengah hutan, ketika Krishna kalah, Krishna harus menggendong teman-temannya. Ya, begitu pula para gopi tidak pernah berpikir Krishna adalah Tuhan. Mereka hanya berpikir bahwa Krishna adalah orang yang hanya patut dicintai. Jadi semua penduduk Brindawan terbebas dari rasa kagum dan hormat pada Krishna dan hanya menganggap Krishna sebagai objek satu-satunya cinta kasih mereka. Apakah semua itu dengan pengaruh oleh yoga maya? Apakah hubungan cinta itu karena dipengaruhi oleh yoga maya atau gimana? Hubungan kita dengan Krishna. Dengan
dengan hubungan di Braja dengan Krishna, apakah itu hanya karena dipengaruhi oleh Hubungan para penyembah di gereja maksudnya. Is that the relations between Krishna and the Brajavasis under the influence of Yogamaya? Yeah. Yeah. In Braja, Yogamaya potencies influence, every lila takes place. Jadi di Braja Bumi, ya, Yogamaya yang mempengaruhi semuanya supaya lila Sri Krishna dapat berlangsung sesuai dengan keinginan beliau. Jadi waktu para gopi termasuk Srimati Radharani berlila di planet bumi ini, siapa yang dipuja, siapa yang mereka puja? So when the Gopi and Srimati Radharani doing lila in this earthly planet, who are their worship people? Huh? Who are they worship? They worship Krishna, they serve Krishna. Ya, mereka melayani Krishna, memuja Krishna. Saya ada Tuan Sri Narayan yang dipuja. Waktu itu mereka berdoa mohon karunia. He and Father he worship, pray to Lord Narayana so he can get Krishna. Pray to Lord Narayana to get Krishna. Apa itu maksud berdoa kepada Narayana untuk dapat? Pernah saya lihat ada kayak mereka memuja Narayana atau Wisnu atau Shiva. He said that he see the picture that the gopis pray to Lord Narayana for his To get Krishna, Krishna Seva. One can pray to Mother Katyayani, Durga Devi, Mahadev, Shivaji, for bhakti. Ya, mereka seperti para gopi, mereka memuja Dewi Katyayani, memuja Shivaji untuk mendapatkan Krishna Bhakti, bukan untuk mendapatkan yang kepuasan materi. They were all trying to get Krishna Bhakti, Mereka semuanya berusaha untuk mendapatkan Krishna Bhakti, wanted to do Krishna Seva. untuk dapat melakukan pelayanan pengabdian kepada Krishna. Sudah? Oke. Ya. Jadi kita akhiri sampai di sini kelasnya. Terima kasih banyak. Jai Srimad Bhagavatama Purana ki Jai Srila Prabhupada ki Sisi Goranita ki Sri Jagannath Baladev Pada Devi Ji ki All glories to Single Devotee. All glories to Single Devotee. All glories to Sri Guru and Sri Goranita.